माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर बक्सी महोदय, आज मुख्य वक्ता प्रोफेसर मिश्र महोदय, ये अनुष्ठान संपादक श्रीमान साहूकार, प्रधान गुरुजी सरोज महोदय एवं उपस्थित मंचासीन अन्यान्य अतिथि पूज्य महंत महाराज श्रीमान अनादि पाणिग्राही, अभिभावक अभिभाविका एवं छात्र छात्रीगण, आज ये मंच उपरू किसी कहवाई मते वर्ण कराई मोर आनंदर सीमा नहीं। ये अनुष्ठान सह यार प्रतिष्ठा कालरू 1990 रु मु संश्लिष्ट, जदिव मु यार कर्मकर्ता दायित्व केबे हेले निर्वाह करनी। ये अनुष्ठान एक जातीय अनुष्ठान, जाति गढ़िबार अनुष्ठान। एबे पिला माने प्रारंभिक संगीत परिवेशन करने अवसर रे कहूथिले सा विद्या या विमुक्त है। मते सेटा सुनला पर हस लगिला। कहीं ना एबे हिची आउ सा विद्या या विमुक्त है नुहे, एबे सा विद्या या टंका दिए, आउ सा विद्या या विमुक्त है नहीं। तेणु ये अनुष्ठान टी से दिगरे किसी कार्य करुची, से लक्ष्य रे प्रतिष्ठा कराई। सा विद्या या विमुक्त है माने ही प्रतिष्ठा कर पारिबे। एठी ठिया है कहवार आउ गोटे आनंद मोर जे ए अनुष्ठान गढ़ा हवा बेले मु संपृक्त थिली, ये मंदिर निर्माण बेले मु संपृक्त थिली, एवं जो मंडप मु वर्तमान भाषण दौची से मंडप निर्माण रे मध्य मु गुंडी मुसार कर्तव्य निर्वाह करी। एवं ये मंडप जो विशिष्ट धर्माचार्य माने आसी भाषण रखिते से आमंत्रण करी आणिबारे जगतगुरु शंकराचार्य ठारू लक्ष्मणानंद सरस्वती पर्यंत एवं महाराजा दिव्य सिंह देव गजपति सहित कार्य करिथिबारु मु मने मने आनंदित। आज आहरी मध्य मु आनंदित जे जहाँ को आपण आज ये संवर्धना कले मु रोपिथिबा वृक्ष आज फल दउछि। एवं जी ये पाठ कले संपादकीय विवरणी से पठन तो मुग्ध, जी लिखिं सी शुद्ध ओडिया भाषा लिखिबारु मु जने ओडिया प्रेमी हिसाब से मुग्ध। ये से महाशय श्रीमान साहूकार मु रोपिथिबा वृक्ष आज मुझे देखी भारी मोर छाती आज कुंडे मुट। एवं ये जो पिला माने मो आगे सब बसी से पिला माने मु जते बड़े विभिन्न कार्यक्रम रे जोग दउथिली, विचारक हिसाब से जोग दउथिली, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब गुडी को पाउथले ए अनुष्ठान। एबे कोन होची मु आउ जानिनी, किंतु से सब ए अनुष्ठान रो प्राप्य सेते बेले होतरा। अनेक कथा स्मृति रही कहवाई, से सब को बेले नहीं। मो पे समय निरूपित होती 10 मिनिट देखुली कार्यक्रम। तेणु मु कहू कहू कुआडे सब कथा पलैब। तेणु कहबी बोली मु जहाँ टिके टिपिची सेउटी केवल ये जी पाठ करदेवी ताहले मोर वक्तव्य सांग हो मु भावुची। आमे परम सौभाग्यवान जे परम पवित्र भारत भूमि रे जन्मी छे। शास्त्र शस्त्र सृष्टि रहस्य और सामाजिक तत्वज्ञ ऋषि मुनि देश ये भारतवर्ष। ये देश रे देव वेद और पुराण रे ऋषि मुनि और एवर रामकृष्ण विवेकानंद श्री अरविंद गांधी और उपबंधु जन्म। ये देश रे जहाँ को निम्न वर्गर कहुच्छी हरिजन कूल व्यासंक ठारू शंकराचार्य पर्यंत जन्मी थिले। व्यास कैवर्त
ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଓ ଶଙ୍କର ନମ୍ବୁଦ୍ରି ଅଂଶରୁ ଜନ୍ମ। ଏ ଦେଶରେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ପରି ତଥାକଥିତ ନିମ୍ନ ବର୍ଗରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ବିଶ୍ୱକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ଜନନୀ ପଛେ ମୋ ଜନ୍ମ ପଛେ ନରକେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଏ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି କହେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ଭାରତରେ ଏ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଥିଲା, ଜ୍ଞାନର ଗନ୍ତାଘର ଥିଲା, ଜଗତଗୁରୁ ବା ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଥିଲା ଭାରତ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏ ଦେଶର ମୂଳ ସନାତନୀ ମାନଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଜଗତଗୁରୁ। ଏବେ ଭାରତରେ ଆଉ କିଛି ବି ସେ ଜ୍ଞାନ ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ବା ସେ ଗରିମା ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ସବୁ ତ ଚୁଲିକି ଗଲାଣି। ଏବେ ସବୁକୁ ପଛରେ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା। ଏବେ ଆମେ ଦିଗହରା, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ସମସ୍ତ ଅଧୀନ। ଏବେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କହିଲେ କୃତ୍ରିମତା ହିଁ ବୁଝାଏ। ମିଥ୍ୟା ଆଉ ପାପ ନୁହେଁ, ସଂସାର ଏବେ ମିଥ୍ୟାର ଆକର। ଏବେ ସମ୍ପଦ କହିଲେ ଟଙ୍କା, ବିଦ୍ୟା କହିଲେ ତାହା ଯାହା ଆମକୁ ଦେବ ଟଙ୍କା। ଟଙ୍କା ଏବେ ସଂସାର ଓ ସଂସାରୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଅନୁଢ଼ା ରହୁଛି ପଛେ ଟଙ୍କା ଥିବା ବର ନ ମିଳିଲେ କନ୍ୟା ବିବାହ କରୁନି। ସତ୍ପାତ୍ର କହିଲେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥ ଆଦାୟକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ, ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ମଣିଷ ପରି ଦିଶୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ। ଭାରତୀୟ ପରିବାର ଆଉ ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ବନ୍ଧନ ଆଉ ନାହିଁ। ବାସର ରାତିରୁ ଏବେ ଛାଡ଼ପତ୍ରର ଅୟମାରମ୍ଭ। ତଥାକଥିତ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଏହାର ମାତ୍ରା ସର୍ବାଧିକ। ଏବେ ଆମେ ଟଙ୍କାର ଦାସ, ଦାସ ଭାବର ପ୍ରଭୁ ନୁହୁଁ, ଦାସ୍ୟ ଭାବର ପ୍ରଭୁ ନୁହୁଁ। ପିଲେ ମନେ ରଖ, ଟଙ୍କା ଶାଶ୍ୱତ ନୁହେଁ। ଏହା ପୁରୁଷେ, ଦି ପୁରୁଷ ବା ତିନି ପୁରୁଷ ଯାଏ ମାତ୍ର ପାଖରେ ରହେ, ତତୋଧିକ ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନ ଧନ କାଳ କାଳର ସମ୍ପଦ, ଯାହା ସମସ୍ତେ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରାଦି କ୍ରମେ ଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଏ ସଂସାରରେ ସବୁ ଅସ୍ଥାୟୀ, କେବଳ ମଣିଷ ପଣିଆଟା ହିଁ ଧର୍ମ, ଯାହା ଯୁଗରୁ ଯୁଗାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷର ସାଥୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସରସଜ୍ଜା ବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହିଥିଲେ, ନ କେଚିତ୍ ମହତ୍ତରମ୍ ବିଦ୍ୟତେ ମନୁଷ୍ୟାତ୍। ମନୁଷ୍ୟ ଅମର ନୁହେଁ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ଭାର୍ଯ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏରୁଣ୍ଡି ନ ଡେଇଁବା ତ ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି ଜ୍ଞାତି ଓ ବନ୍ଧୁ କେବଳ ଶ୍ମଶାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସାଥିରେ ଯାଏ କେବଳ ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ପଣିଆ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି, ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନଞ୍ଚ ସାମାନ୍ୟମେତତ୍ ପଶୁଭିର୍ ନରାଣାମ୍ ଧର୍ମୋ ହି ତେଷାମ୍ ଅଧିକୋ ବିଶେଷ ଧର୍ମେଣ ହି ନାହା ପଶୁଭି ସମାନାଃ। ଏ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, ମୃତ ଶରୀର ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଲାବେଳେ ଧନାନି ଭୂମୌ ପଶବଶ୍ଚ ଗୋଷ୍ଠେ ନାରୀ ଗୃହଦ୍ୱାରୀ ସଖା ଶ୍ମଶାନେ ଦେହସ୍ଥିତାୟାମ୍ ପରଲୋକ ମାର୍ଗେ ଧର୍ମାନୁଗଚ୍ଛତି ଜୀବ ଏକ। ପିଲାମାନେ ଭଲ ପଢ଼, ଭଲ ବଢ଼, ଭଲ ହୁଅ, ଭଲ କର, ନିଜେ ଭଲରେ ରୁହ, ଅନ୍ୟକୁ ଭଲରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ, ଅନ୍ୟ ସହ ବୁଝାମଣା କର। ଶିବାନନ୍ଦ ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଡୁ ଗୁଡ୍, ବି ଗୁଡ୍, ଆଡଜଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆକୋମୋଡେଟ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପସ୍ଥିତ